Hi, hello mayong udto no, diri sa Lupo, La Corba, Lupon, Davao Oriental together with Bingo. Bingo! Yes. Yan, si Bingo nag-harvest ng Green Emerald! Shipment bound to Frax. Oh. Wow! Grabing harvest. Oh, ako na po diri Bing. Hi! Hinahinay tag-harvest ani. Sa to ang kinabukasan. Paningkamot, sobra ka paningkamot. Hi! Hello! Kaya apelido ni mo, te? Oliva? Panguma? Manguma? Mangguba. Mangguba. Mangguba family of La Corba, Lupon, Davao Oriental. So, diri gitagaan mi blessing kaayo. Dito gini sa iyahang kirid sa iyahang balay perting daghana. Karon nga pag i-focus siguro no. Usaw na to pagkapansin sa tong vlog ani. So, ingon ani harvest lang. Tsaga-tsaga lang. Ayan. May ibibenta na kana taga how much? Tag 150. Sinong gusto nito? Pambigay-bigay lang yan. Yes! Ito po. Ayan, sa sobrang damot, nagkahulog-hulog na. Tcharam! Arrange. No, ayan. Tara na siguro, oy. Bye-bye, te. Salamat, te. Diba? O, si Bingo. Tara na. Dito tagi, o. Dito tagi. Hi! Harvest lang sa Green Emerald. So,